थानाय बिसिति रोमै लामा जायखे स्नाम जायगानि बागै थांफायो बेलेखिनो जोंजाल कलाइजा पातिमुं मान्दाय आदि ब्लक बाय खबजाक बालदुंनि सिमि मान्दाय थांमानि लामा खुसाथाय कलायो थानाय बिसिति रोमै लामा हामिया स्नामरदि हनै सानैबो स्नाम जायगानि बागै स्नामुंकरनि बागै थांफायो जोंजाल कलाइजा 6 किलोमीटर लामा मान्दाय ब्लक बाय खबजाक बालदुंनि सिमि मान्दाय थांमानि लामा सावैमानखा अ आमसानि लुकुर पिडब्लिउडि तांबेरेंनि सिमि चेंगै आमसाइनि नेता पेटारावनो वाइरवाइ साजा फियाबा सामुंखे ओंलिया खुसाथाय कलायो लामा काहाम स्नामरदि सानमुंतयै सिगांगो एडिसि हापांनबो हायनो सानका बुद दोंखा यागुलो तिप्रा मथा फाकिया एडिसि हापांगो तिप्रा मथा हापांगो फाइमानि यागुलोबो लामा स्नाम जांलिया तेबो खुसाथाय कलायो थानाय विधान सभावो 11 मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सिवो गप्लाय नजा एमएलए स्वप्न देब्रमा नबो हायनो बरनि खाकामुंतंमनि फियाबा आ खाकामुंतै ओंलिया आमसानि लुकुरनि कक्सिल जामुं आसुक साल ओंगै थांका आमसाया फाइ नाफाया कोन लुकुरनि खुक्ति अबाहाय कक्सिल जामुं मानखा त्रिपुरा हासै हापां ओंथों एडिसि हापां ओंथों बीजेपी ओंथों आईपीएफटी ओंथों सीपीआईएम हापां ओंथों जरा थगिनो अ आमसानि लुकुराव लामा काहाम स्रामरि जागलिया हानिबाय बालदुंनि सिमि मान्दाय थांमानि लामा 6 किलोमीटर लामा दाक्तिनो स्रामरदि हनै सानमुंथि साका आमसानि लुकुराव एडिसि हापां ओंथों डिडि एडिसि हापांनि सिमि चेंगै हासै हापां पिडब्लिउडि जतने थानिनो लुकुरनि कयमुं ताबु कयमुंनि बुथाय सुजरतै मुक्थां उंनो अ लामा हामिया बुसाक जरतै स्रामरि जागनो आबुनि बखांनो मकलक नाजाक आमसानि लुकुराव কত বছর হইছে এই রাস্তাটি ভাঙা ছিল প্রায় 10 বছর ধরে তো এটা ভাঙা তারপরে যান চালক তারপরে মোটরসাইকেল তারপরে অফিস কাছারি স্কুল কলেজ কিভাবে আসা যাওয়া করতেছে এদিক দিয়া ওইটা সুবিধা হইতো এদিক দিয়া করতেছে না ওই দিক দিয়া করতেছে আর কি আরেকটা রাস্তা আছে আপনারা আসা যাওয়া করেন কি সমস্যা চলছে তো রাস্তাঘাট ভালো না এই এলাকায় এমএলএ আইএসআর দেখছেন নি দেখছে না এই এলাকায় এমএলএ কে এখন তো বর্তমানে ত্রিপুরা মথার স্বপ্ন মহিলা স্বপ্ন দেববর্মা তাই এমএলএ না তারপরে আইএসআর কোনো এখন পর্যন্ত দেখিনি তাই তো এই জায়গাটার নাম বালডুম এটা কয় কিলোমিটার রাস্তা ভাঙা উদয়কোপরা তো মান্দাই কয় কিলোমিটার 6 কিলোমিটার না আপনার নাম আমার নাম অনন্ত দেব অসংখ্য ধন্যবাদ।